आम मैट्रिक बोर्ड परीक्षा अल्प दिन ताहले आमे जेते शॉर्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करिबा सेते नुआ क्वेश्चन जानिबा एवं आम परीक्षा रे क्वेश्चन करिबा सेते सहज हबो। जेते क्वेश्चन प्रैक्टिस परीक्षा सेते इजी। तेणु आज आमे सिलेक्शन क्वेश्चन किछिटा करिबा विश्व महामारी और कोविड-19 परिचालनार ए विषय पिलाने लॉन्ग क्वेश्चन नाही हैला ताहले खाली शॉर्ट क्वेश्चन पकेव 5 मार्क क्वेश्चन थुआ हैछि माने 5 मार्क तुमको मु एठी दउछि। ताहले 1 नंबर प्रश्न पिलाने गोटे अंचल रे रहुथिबा समस्त सजीव और निर्जीव वस्तु को नहीं कौन गठित होई थाए। पिला माने आमे पढिचे को विषय रे परिसंस्था विषय रे पढिले गोटे अंचल रे रहुथिबा समस्त सजीव और निर्जीव वस्तु को परिसंस्था कहा जाए। परीक्षा रे बहुत टाइम 2 वर्ष रे गोटे थर आसीबो परिसंस्था काहा को कहा जाए। हुए तो 2 मार्क रे पड़े पकेइबो किंबा 5 मार्क रे पकेइबो। ताहले गोटिए अंचल रे रहुथिबा समस्त सजीव और निर्जीव वस्तु को नहीं परिसंस्था गठित मने रहिला तो हैला। तापर 2 नंबर भूपृष्ठ रु केते किलोमीटर ऊपर को व्यापी थिबा अंचल को वायुमंडल कुहा जाए। पिला माने या भूपृष्ठ आमर केते किलोमीटर पर्यंत आमर वायुमंडल अछि 640 किलोमीटर पर्यंत बुझिला तो। 3 नंबर इकोलॉजिकल पिरामिड रो धारणा प्रथमे किए देइथिले एटा पिला माने पढिछ हमकु इकोलॉजिकल पिरामिड किए देइथिले हमर एल्टन देइथिले ऑप्शन सी होछि करेक्ट आंसर। 4 नंबर प्रश्न पिला माने सूर्य ठारू पृथ्वीर दूरता केते न्यूत किलोमीटर। पिला माने एटा मन रखिबो सूर्य ठारू पृथ्वीर दूरता 149.6 न्यूत किलोमीटर। 5 नंबर प्रश्न पिला माने कल कारखाना और मोटर जान रु केउ गैस निर्गत हुए। पिला माने कल कारखाना हो किंबा मोटर जान हो सेथिरु सल्फर डाइऑक्साइड गैस निर्गत होई थाए। नेक्स्ट 6 नंबर एल्टन पढ़िले एल्टन को सिद्धांत अनुଯାयी खाद्य श्रृंखलार अति बेसी रे केतोटी खाद्य स्तर थाए। पिला माने केतोटी खाद्य स्तर मने पकेइल प्रथमे किए रहिला उत्पादक तापरे कुह पिला माने किए उत्पादक परे सेमिति प्राथमिक भक्षक और अपघटक एमिति है कि केतोटी 5टी खाद्य स्तर आमे पढ़ीचे। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आसीबो 2 मार्क क्वेश्चन भी आसीबो। 7 नंबर प्रश्न वायुमंडल रे जबखारजान गैस रो परिमाण केते मने रखिथा पिला माने वायुमंडल रे सबुठारु अधिक गैस अछि जबखारजान जाहाकि 78 शतकड़ा मन रखिथा। एमिति क्वेश्चन पचार दे परिबो सबुठारु अधिक केउ गैस वायुमंडल रे अवस्थित जबखारजान इंग्लिश रे नाइट्रोजन तारा संकेत होछि एन हैला। गोटे क्वेश्चन 3टा क्वेश्चन कहली ना उज्जा ए जो सॉरी हाँ जबखारजान संकेत कोन हैला एन 78% अच्छी और सबुठारु अच्छी। तापर 8 नंबर केउटी परिसंस्थार एक अजैविक उपादान अटे। सबुठारु अजैविक उपादान एमान भितर कोउटी माटी होचे अजैविक उपादान। 9 नंबर प्रश्न कल्प वृक्ष काहाकू कुहा जाए। कल्प वृक्ष कौन कल्प वृक्ष होची स्वेच्छासेवी एक संस्था। 10 नंबर जीव शरीर पाई अधिक आवश्यक पोषक गुड़ी को कौन कुहा जाए। सबुठारु अधिक आवश्यक पोषक गुड़ी को स्थूल पोषक कुहा जाए। ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर। 11 नंबर प्रश्न केउ गुड़िक स्थूल पोषक नुहंती केउ नुहंती कपर मांगानीज जिंक बोरोन माने कौन स्थूल पोषक नुहंती। 12 नंबर केउ बैक्टेरिया जबक्षारजान विबंधन करि थाए। एटा बहुत थोड़ा आसी कौन आजाटोबैक्टर ए बैक्टेरिया ऑप्शन ए टा होची करेक्ट आंसर। तापर 13 नंबर खाद्य श्रृंखल रे केउ माने द्वितीय खाद्य स्तर रे अछंती। द्वितीय रे रहिले तृणभोजी बुझिला। तापर 14 नंबर केउटी एक सूक्ष्म पोषक रे हमर सोडियम जाउची। तापर 15 नंबर वायुमंडल रे
କେଉଁ ଗ୍ୟାସର ବୃଦ୍ଧି ବିଶ୍ୱ ତାପନ ପାଇଁ ଦାୟୀ? ଆସିବ ପରୀକ୍ଷାରେ। 1 ମାର୍କ ଦେଲି। କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଗ୍ୟାସ 1 ମାର୍କ ହେଲା। କହିଦଉଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସର ବୃଦ୍ଧି ବିଶ୍ୱ ତାପନ ପାଇଁ ଦାୟୀ? କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଗ୍ୟାସ। ତାପରେ 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଉପାଦାନ ଯୋଗୁଁ ପରିସଂସ୍ଥାରେ ପୋଷକ କୁଣ୍ଡ ସର୍ବଦା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ? ଅପଘଟକ ଲାଗି। ହେଲା, କାରଣ କ'ଣ? ଯିଏ ମରିଗଲା, ଗୋଟେ କୁକୁରଟେ ମରିଗଲା, ତାକୁ କେମିତି ନଷ୍ଟ ହବ? ସେ ତ ଏମିତି ପଡ଼ିକି ଥାନ୍ତା, ଆମ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାକୁ ଏଇ ଅପଘଟକ ମାନେ ଖାଇକି ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। 17 ନମ୍ବର ଆମ ପାଇଁ, ପରିସଂସ୍ଥାରେ କାହାର ପ୍ରବାହ ଅଣଚକ୍ରାକାର ହୋଇଥାଏ? ଅଣଚକ୍ରାକାର ହେଉଛି ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ। ତାପରେ 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଟି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିସଂସ୍ଥା? ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିସଂସ୍ଥା ଦେଖ, ଆମର 4ଟି ପରିସଂସ୍ଥା ରହିଲା, ଜୀବମଣ୍ଡଳ, ଜଳମଣ୍ଡଳ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ। ପିଲାମାନେ ଜୀବମଣ୍ଡଳ କାହାକୁ କହିବା କିରେ? ଜୀବମଣ୍ଡଳ ବା 3ଟି ଯାକ ମିଶିଲେ ଜୀବମଣ୍ଡଳ ହବ। ଜଳ, ବାୟୁ, ଅଶ୍ମ, 3ଟି ଯାକ ମାଟି, ଜଳ, ବାୟୁ, ଅଶ୍ମ ମାନେ ମାଟି ହେଲା ପୃଥିବୀ। 3ଟି ଯାକ ମିଶିଲେ ସିନା ଗୋଟେ ଜୀବଟେ ତିଆରି ହବ, ଗୋଟେ ଜୀବଟେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହବ। ଖାଲି କ'ଣ ଜଳ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବ? କି ଖାଲି ବାୟୁ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବ? ନା ଖାଲି ଅଶ୍ମ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବ? ତାହେଲେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିସଂସ୍ଥା କିଏ? ଜୀବମଣ୍ଡଳ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖିବ, 2 ମାର୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ। ଜୀବମଣ୍ଡଳ କାହାକୁ କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ? ଜଳମଣ୍ଡଳ, ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, 3ଟି ଯାକକୁ ନେଇକି ଆମର ଜୀବମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ। ନେକ୍ସଟ 19 ନମ୍ବର, ପରିସଂସ୍ଥାରେ କେଉଁମାନେ ଉତ୍ପାଦକ ଅଟନ୍ତି? ପରିସଂସ୍ଥାରେ କିଏ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି? ଉଦ୍ଭିଦ। ଉଦ୍ଭିଦ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଖାଉଛେ ଆମେ ହେଲେ ଭକ୍ଷକ। ଆଉ ପରଭୋଜି କ'ଣ? ସବୁ 4ଟି ଯାକ କହିଦେଉଛି, ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ତମକୁ। 2 ମାର୍କ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି। ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଯିଏ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା, ଆଉ ଭକ୍ଷକ ଆମେ ତାକୁ ଖାଇଲେ। ପରଭୋଜି ହେଲା ଲତାମାନେ, ଯିଏ ଅନ୍ୟର ସାହାରାରେ ବଢ଼େ, ହେଲା ସେ ଗଛ ଉପରେ ହିଁ ମାଡ଼ିକି ଥିବ। ଅପଘଟକ ଆମେ ମାନେ ମଲେ ଯିଏ ଆମକୁ ଖାଇବ, ଯେଉଁ କୀଟାଣୁ ଜୀବାଣୁ ମାନେ ଭୂତାଣୁ ମାନେ ଆମକୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅପଘଟକ। ବୁଝିହେଲା? ଏଠି ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ପରିସଂସ୍ଥାରେ କେଉଁମାନେ ଉତ୍ପାଦକ? ଉତ୍ପାଦକ ହେଲା ଯିଏ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା, ଆଉ ସିଏ ହେଉଛି ଆମର ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ। 20 ନମ୍ବର, କେଉଁଟି ସବୁଠାରୁ ପୁରାତନ ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ ଅଟେ? ସବୁଠାରୁ ପୁରାତନ ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ ହେଉଛି ବସନ୍ତ ରୋଗ। ସେତେବେଳେ ହାହାକାର ଖେଳେଇ ଦେଇଥିଲା ଏଇ ବସନ୍ତ ରୋଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି 18-19 ମସିହାରେ କୋଭିଡ-19 ହେଲା, ସେମିତି ସେତେବେଳେ ବସନ୍ତ ରୋଗ। ନେକ୍ସଟ 21 ନମ୍ବର, କୋଭିଡ-19 ଭୂତାଣୁର ଅନୁବଂଶୀୟ ପଦାର୍ଥ କେଉଁଥିରେ ଗଠିତ? ସେଟା ଏକ କୁଣ୍ଡଳୀଯୁକ୍ତ RNA। RNA ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ରାଇବୋଜ ନ୍ୟୁକ୍ଲିକ ଏସିଡ। DNA ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ଡିଅକ୍ସି ରାଇବୋଜ ନ୍ୟୁକ୍ଲିକ ଏସିଡ। ପରୀକ୍ଷାରେ 1 ମାର୍କ ଆସିଯାଉଛି। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ଏକ କୁଣ୍ଡଳୀଯୁକ୍ତ RNA ହେଉଛି କୋଭିଡ-19 ଭୂତାଣୁର ଅନୁବଂଶୀୟ ପଦାର୍ଥ।